Oh, stupid Katha! I hope you're ready to get completely annihilated! Nobody loves you and you're going to die someday! We can't exactly die. It's like the whole thing here. Ну привіт, дорогата! Приготуйся бути розбитою в пух і прах! Тебе ніхто не любить, ба більше ти ще й помреш! Ми не можемо померти. Тут так заведено. Cześć i czołem, szmagatko! Lepiej przygotuj się na swój spektakularny koniec! Nikt cię nie kocha i wszyscy wkrótce umrzemy! Tu nie da się umrzeć. To główna woda tego miejsca. Jól figyelj, hülye gata! Remélem készen állsz arra, hogy teljesen megalázzanak! Senki sem szeret téged, és egy nap meg fogsz halni! Nem tudunk meghalni. Ez az egész lényege. Merhaba salak Katha! Hazır mısın tamamen yerle bir olmaya? Seni kimse sevmiyor ve bir gün öleceksin! İyi de biz ölemeyiz ki. Olay zaten bu. Na hallöchen, dem Lacketa! Mach dich bereit, gnadenlos zu versagen! Niemand liebt dich und eines Tages krepierst du! Sterben können wir nicht wirklich. Das ist so die oberste Regel hier. Hallootjes, raar Katha! Maak je maar klaar om volledig ingemaakt te worden! Niemand houdt van je en op een dag zal je doodgaan! Nou, we kunnen niet echt dood. Dat is zeg maar het hele ding hier. Bien le bonjour, Ragata Abruti! J'espère que tu es prête à être complètement annihilée! Personne ne t'aime et un jour, tu mourras! On peut pas vraiment mourir. C'est justement tout le principe. Escúchame, pendejo, mejor prepárate porque vas a ser aniquilada! Todos te odian y un día te vas a morir! Ya no podemos morir. Ese es el único problema. Tudo bem aí, retrógrada? Tomara que esteja pronta para ser completamente aniquilada. Ninguém te ama e você vai morrer algum dia. A gente não morre exatamente. É como todas as coisas aqui. Oh, halo, kata dungu. Aku harap kau siap untuk hancur porak-poranda. Kau tak punya cinta dan suatu hari kau pasti binasa. Kita kan nggak bisa mati. Kan itu konsep tempat ini. Oh, हेलो पागल कथा! उम्मीद है कि तुम पूरी तरह से बर्बाद होने को तैयार हो। तुम्हें कोई प्यार नहीं करता और एक दिन तुम मरने वाली हो। हम यहाँ मर नहीं सकते। यही तो इस सर्कस की खासियत है। 哦，你好，笨蛋雅加塔！希望你已经准备好被我打爆了。没有人爱你，你只会孤零零的死去。我们死不了，这里的规则就是这样。Oh, xin chào Ragata ngu ngốc. Hy vọng là cô đã sẵn sàng để bị đánh bại hoàn toàn. Không có ai yêu thương cô hết, rồi ngày nào đó cô sẽ chết thôi. Chúng ta đâu có chết được. Vì đó là đặc trưng của mọi thứ ở đây. ว่าไงจ๊ะเยรากาบะหวังว่าเธอพร้อมจะถูกบทขยี้แล้วนะ ไม่มีใครรักเธอ เธอต้องตายในสักวัน พวกเราตายจริงไม่ได้ ในนี้มันเป็นแบบนั้น 어머, 안녕 멍청이. 처참하게 질 준비는 됐으려나? 사랑받지 못한 채로 죽어버리겠네. 우린 못 죽어. 그게 이곳의 법칙인걸? バカラガタ、あんたたち全滅する覚悟はできたかしら？誰からも愛されずそのまま死んでいくのよ。正確には死ねないけどね。ここじゃそれが全てみたいだけど。 हाय स्टूपिड कथा! मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम तैयार होगी तबाही के लिए। कोई तुमसे प्यार नहीं करता और एक दिन तुम मर जाओगी। हम असल में मर नहीं सकते। ये तो पूरा पॉइंट है यहाँ। Oy, hello, Bobo Gata. Handa ka na sana para matalo ng husto.
walang nagmamahal sa'yo at sana mamatay ka na! Hindi kami namamatay. Ganun ang ganap dito.